गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. ദശകം 72 അക്രൂരാഗമനം. कंसोऽध नारदगिरा व्रजवासिनं त्वामाकर्ण्य दीर्णहृदय स तु गान्धिनेयम् आहूय कार्मुकमखच्छलतो भवन्तमानेतुमेन महिनोदहिनाथशायिन्. अक्रूर एष भवदङ्घ्रिपरश्चिराय त्वद्दर्शनाक्षममनाः क्षितिपालभीत्या तस्याज्ञयैव पुनरीक्षितुमुद्यतस्त्वामानन्दभारमतिभूरितरं बभार. सोऽयं रथेन सुकृती भवतो निवासं गच्छन् मनोरथगणांस्त्वयि धार्यमाणान् आस्वादयन् मुहुरपाय भयेन दैवं सम्प्रार्थयन् पथि न किञ्चिदपि व्यजानात्. द्रक्ष्यामि वेदशतगीतगतिं पुमांसं स्पृक्ष्यामि किं स्विदपि नाम परिष्वजेय किं वक्ष्यते स खलु मां क्वनु वीक्षित स्यादित्थं निनाय स भवन्मयमेव मार्गम्. भूयः क्रमादभिविशन् भवदङ्घ्रिपूतं वृन्दावनं हरविरिञ्जसुराभिवन्द्यम् आनन्दमग्न इव लग्न इव प्रमोहे किं किं दशान्तरमवापन पङ्कजाक्ष. पश्यन्न वन्दत भवद्विहृदि स्थलानि पांसुष्वेष्टद भवच्चरणाङ्गितेषु किं ब्रूमहे बहुजना हि तदाभिजाता एवं तु भक्तितरला विरला परात्मन्. सायं स गोपभवनानि भवच्चरित्रगीतामृतप्रसृतकर्णरसायनानि पश्यन् प्रमोदसरितेव किलोह्यमानो गच्छन् भवद्भवनसन्निधिमन्वयासीत्. तावद्ददर्श पशुदोहविलोकलोलं भक्तोत्तमागतिमिव प्रतिपालयन्दं भूमन् भवन्दमयमग्रजवन्दमन्दर्ब्रह्मानुभूतिरस सिन्धुमिवोद्वमन्दम्. सायन्दनाप्लवविशेषविविक्तगात्रौ द्वौ पीतनीलरुचिराम्बरलोभनीयौ नादिप्रपञ्चधृतभूषणचारुवेषौ मन्दस्मितार्द्रवदनौ स युवां ददर्श. दूराद्रधाद् समवरुह्य न मन्दमेनमुत्थाप्य भक्तकुलमौलिमधोपगूहन् हर्षान्विताक्षरगिरा कुशलानुयोगी पाणिं प्रगृह्य सबलोधगृहान्निनेध.
नन्देन सागममितादरमर्चयित्वा तं यादवं तदुदितां निशमय्य वार्तां गोपेषु भूपतिनिदेशकथां निवेद्य नानाकथाभिरिह तेन निशामनैषी चन्द्रागृहे किमुत चन्द्रभगागृहेनु राधागृहेनु भवने किमु मैत्रविन्दे धूर्तो विलम्पद इति प्रमदाभिरुच्चैराशङ्कितो निशि मरुत्पुरनाथपाया।